ya zamani, hata kwenye story yaonekana. Kijamii hata kijamaa amejitokeza. Mwanamke ana haki kwa cheo cha heshima, haki kwa uzima, kwa usalama, kwa ndoa, kwa haki. Anapaswa kukingwa sawa sawa na mume kisheria. Mwanamke ana haki ya kushiriki kwa mipangilio kisiasa na kwa ngazi za kutoa maazimio. Mwanamke ana haki kwa amani, anapaswa kukingwa wakati wa mapambano. Mwanamke ana haki kwa maadibisho, kwa mafunzo, ana haki kishwa kwa usawa wa cheo pamoja na waume kisheria. Haki zote za mwanamke zahitaji kutetewa, hana haja ya kunyanyaswa. Wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tunawasalimu tena tukiamini ya kwamba mko usalama, na wakati huu mmeweza kujiandaa kufuata kipindi kenu kipendelevu, kipindi Family Juriste. Kipindi hiki kinachopeperushwa kupitia mitambo ya redio yetu hii na wale wa mama waliojifunza sheria, wale ambao wamejiweka kwa kikundi ili waweze kutetea haki za wamama na haki za watoto, na vile wakiwa na lengo ya kufahamisha watu habari mbalimbali kuhusu mambo ya sheria. Inakuwa ni lengo la kikundi chetu cha wa Family Juriste, kwa sababu watu wanapenda waelewe. Wakisha kuelewa, wataweza kujizuiza kufanya vitendo visivyokubaliwa na sheria, vitendo ambavyo vinakuwa vya kunyanyasa haki za wengine. Tunashukuru wasikilizaji ambao wanafuata kipindi chetu hiki, na tunaamini ya kwamba wengi wamefaidika na somo zetu. Wakati tunaona watu wanatuuliza, wanatuandikia, na wengine wakifika hata kunako ofisi zetu, tunakumbusha ya kwamba ofisi yetu kubwa inakuwa mjini Butembo, Avenue de l'Eglise numero 70, inakuwa mkomine ya Kimimi. Tunakuwa vile mjini Beni, mkomine ya Bungulu, Murisi Virwa numero 41, inakuwa mkartier residentiel pale pembeni ya stade ya Beni. Tunakuwa vile Nzia Panda Mangorejipa, chini ya biro ya zone de sante ya Biena, na vile huko Isale Ulambo karibu na soko ya Isale Ulambo. Tunakuwa na lengo ya kukaribia watu wale ambao wanahitaji kuweza kufaidika ama kukuwa na lazima ya kuweza kufaidika na kazi zetu mbalimbali, zile za kuwasindikiza watu na za kuwafundisha watu mambo ya sheria, kwani watu huko wanakuwa wengi na kesi mingi zinakuwa huko. Wachangamuzi wengine wanapatikana huko katika teritori ya Beni na ya Lubero, ambao wanatusaidia ili waweze kuwaongoza watu mpaka kupata solution mbalimbali kwa mashida mbalimbali. Namba yetu ya mawasiliano ni 09 99 91 71 67, 09 99 91 71 67. Hii ndiyo namba yetu ya mawasiliano ya kipindi hiki. Kuwaletea kipindi, mimi ni Maitre Magi Banza kutoka kwa Family Juriste, na waalika kuweza kutega sikio kwa somo ambayo imetayarishwa kwa ajili yenu siku ya leo. Wasikilizaji, mtakumbuka ya kwamba katika vipindi vilivyopita tulikuwa tunawaonesha picha ya mwaka ambao uliopita. Tuliwaonesha context ya mwaka wa 2024 kuhusu haki za binadamu, kuhusu
kuhusu hali ya mwanamke na ya mtoto kungambo ya kipekee. Tuliweza kuonesha gisi mwaka haukuweza kukua vizuri kabisa kufatana na hali ya vita ambayo ilitokea katika miji mbalimbali ambamo tunatumikia. Kulikuwa waasi M23 ilitokea huko na ADF inatokea ngambo ingine, na fasi ingine kunakuwa ile confusion kati ya magrupu arme. Tukaonesha ya kwamba ni wamama na watoto ndio waliweza kutoka wahanga sana, wamama wenye mimba, wamama ambao wanakuwa na watoto wachanga na watoto hata wale wadogo. Ilikuwa ya nguvu sana, watu walikosa chakula, wengine walikimbia, wanakosa mahali kwa kupokelewa, wanakuwa oblige kurudia fasi ya vita. Wamama walibakwa, wengine walibebwa porini na wengine waliwawa hata. Ilikuwa mambo ya magumu sana, na tukaweza kuomba tena serikali ambayo nakuwa na ile mapashwa ya kuleta usalama ndani ya nchi yetu waweze kufanya tena zaidi ili haya mambo yaweze kuisha. Ikiisha, watu warejee maisha yao ya kawaida ya kwenda kushamba, ya kufanya kazi mbalimbali kama ya biashara, na zingine watoto waende kumasomo, kwani wengi hawakusoma kufatana na hali ya usalama. Tukaweza kuwaonesha kesi mbalimbali ambazo tuliweza kupokea. Tulipokea kesi mbalimbali ambazo ziligusa wamama, wengi waliweza kubakwa, wengi walipigwa na wakaumizwa kabisa, na wengine sasa waliachiliwa. Wamama na watoto waliachiliwa. Tunaona wengine hawakuweza kupata ile malazima mbalimbali. Kuna waume ambao waliweza kuenda wanasahau gisi miko na babibi na watoto. Ile ni maprobleme ambazo tuliweza kupata. Tulipata mashida za mauriti, wajane ambao walizulumiwa kabisa juu wameweza kupoteza waume zao, na wengi walikuwa napenda wawanyanyasi, wawapore mali, wawafukuze manyumba. Ile ni makesi ambazo tuliweza pata. Kuma kesi za mingi, kuna wale ambao walipenda wavunje ndoa ile kufatana na magumu mbalimbali ambayo inajitokeza, na hii yote kufatana na mipangilio ya sheria tuliweza kuwaongoza na tukawaambia ilibidi kupitia hizi shida mbalimbali tuweze kuwaletea vipindi watu waelewe na tuweze kupunguza tena misukosuko kama na hii, wasikilizaji wetu. Na hivi leo tulipendelea tuzungumuze juu ya jambo moja ambayo tuliweza kupata. Hii tunaita obligation alimentaire. Wakati tulikuwa tunapokea wamama, watoto, tuliona hii kesi zilikuwa mingi. Kesi ziliweza kuwa mingi namna gani? Wababa waliweza kuachililia, hata na wamama watoto wengi waliishi kabisa kama mayatima. Wengine wanatoka masomo, wengine wanawakanga kwa hospitali na hakuna wa kuweza kuwahudumia, ijapokuwa sheria imetia ile mapashwa kwa wale ambao wameitwa kufanya hii mapashwa, hii obligation alimentaire, na inapatikana katika kitabu chetu cha sheria, hii code de la famille mukipengele kia 716 ama article 716. Kuanzia pale na kushuka, sheria imeweza kusema juu ya hii obligation alimentaire, na ni ile muzia siku ya leo. Muda ukiwa hautaturuhusu tutaweza kuendelea, kwani tunaanza vipindi. Lengo letu ni watu waelewe, wamama, wababa, watoto, watu wote waelewe nini inamaanisha hii obligation alimentaire. Wakati tunasoma sheria kwa hii kipengele ya 716 tunasoma ya kwamba hii obligation alimentaire inakuwa ni mapashwa ya kuleta msaada kwa ule mtu mwenye anakuwa ndani ya hitaji. Unaleta msaada, ni mapashwa. Donge obligation na devoir iko vitu vimoya. Donge iko mapashwa, unaleta msaada, unasaidia ama unashughulikia, unashughulikia mtu mwenye iko ndani ya hitaji. Na hii mambo inakuwa surtout kati wazazi na watoto na wengine ambao wanakuwa mwele maalliance. Na kwa hivyo wanasema ule mwenye anakuwa na mapashwa, wanasema iko
debiteur d'aliment. Kama ni mzazi kwa mtoto wake, wanasema uko debiteur wa kuweza kusatisfaire, yani kuleta solution ama kujibia kwa ile mahitaji ya muhimu ya maisha ya ule mwenye unapasha shughulikia. Mwenye sheria yetu kwa Kifaransa nasema ni créancier, ule mwenye unaleta, unashughulikia, unajibia kwa mahitaji yake ya umuhimu, ndio banaitaka créancier, na weye unakuwa debiteur d'aliment. Katika kipindi tutaweza kuwaonesha huyu debiteur d'aliment sheria nasema ni mtu gani. Sasa turudie kwa hii obligation alimentaire, tuangalie inahusu mambo gani. Tumesema ni mapasho ya mtu mwenye anajuliwa vizuri kujibia kwa mahitaji ya muhimu ya ule mwingine, ule beneficiaire. Na wakati wanasema obligation alimentaire, mnakuwa ile aliment, mahitaji sasa njoo za wapi? Mahitaji zenye sheria nasema iko mwi obligation alimentaire, mnakuwa kitu aliment. Na kwetu sawa nasemaka aliment, watu wanaonaka chakula se njo aliment, na haiko kudanganyika, inakuwa mambo ya kweli. Lakini mwa hii jambo yenye tuko naongea ya sheria imeweza kutia vitu fulani kuhusu hii aliment yenye wanaisema. Mahitaji ya chakula kwanza, unaona mtu besoin ya mtu, mtoto amezaliwa anakuwa na hitaji ya kukula. Kunakuwa logement, yani makao, fasi kwa kuikala. Kama ni parcelle, mnakuwa nyumba, anapashwa kuikala fasi, analoger fasi. Na kuingine mahitaji ama mabesoin essentiel, mahitaji ya umuhimu, ukinaweza kula mimi naomba vile unavaa na nguo, donge mavazi nayo inakuwa mwaile tunaita aliment yenye sheria inasema hapa. Donc siwaze mahitaji tu wanasema mimi nalipa obligation alimentaire, mimi nalipa tu chakula. Hapana, unalipa na leta chakula kwa fasi ya kulala, mavazi, dawa wakati mtu anagonjwa, ile tunaita soins médicaux. Unapashwa lipa, unapeleka mtoto kudawa zenye ziko approprié juu akuwe na afya njema. Ile iko aliment yenye sheria inasema, na sheria inaendelea inaongeza hivi. Mwa hii aliment kwa mtoto mwenye ngali mdogo, mwenye ngali nasoma, hii obligation alimentaire munakuwa na ile frais scolaire, ile makuta yenye tunaenda lipia watoto. Usiwaze ulipa chakula binaishia pale, lakini mtoto mdogo unapashwa mulipia masomo, nayo inaingia mwi obligation alimentaire. Banaongeza hata kusema preparation professionnelle, yani kutayarisha mtoto kwa kazi fulani za kiufundi, kazi la kiufundi. Donc frais scolaire na professionnel biote. Ukijua umeshazala mtoto, ukijua uko na hata mwanamke bibi yako, jua gisi hii inakuwa ni mapashwa. Lakini na kumwisho sheria inaongeza kitu kingine, banasema mwa hivi vyote mnakuwa na frais funéraire. Frais funéraire njoo ya wapi? Njoo ile madepense zenye ziko liye ku majeshi ya mtu amekufa, kuko madepense kuuza maserikali, leo kuko mamorgue, kuko na vitu gani kama kaburi, kufanya nini. Wakati ko debiteur d'aliment, jua gisi hivi vyote viko. Ulizalaka mtoto nje, unasikwambia mtoto wako alishakufa, hata kama balisha muzika, balisha lipa ile madepense, wanasema wei unapashwa kuzirambourse juu iko kwanza mapashwa yako. Nadhani pale tunaelewa vizuri. Mtu akikulipia kwanza mapashwa yako, kama hauko tayari, unapashwa kurudisha ile ama kurambourse ile madepense. Tunaelewa wasikilizaji wetu? Chakula, mavazi, franga ya dawa, franga ya masomo, franga ya majeshi kama kunapatikana kilio, u debiteur d'aliment anapashwa lipa hivi vitu vyote. Hivi ndio vinalitaka fujo, na hivi vinaacha watu wanakokotana huku na huku. Wakati mtu anawaza anaweza kufuriri kitu kimoja, ama karema anaacha na kuwa kama hana probleme na mtu, ile
iko mawazo mabaya, na kunakuwa benye anaweza kuwa hajui, na mwingine anafanyilia anasema depasi zinakuwa mingi bwana, hivi vyote ifoni vifanye mimi peke. Na msheria ama wakati kumekuwa hii obligation ana kusema mimi sina kitu, sina mwaye, ule mwenye uko debitere wake iko na besoin kuishi kila siku, akule, akunywe, avale, alale fasi kwa mzuri, apate kila kitu yote, sabuni, vyote. Njoo hii obligation alimentaire yenye sheria inasema. Tumesikia gisi haihusu tu chakula, inahusu na ingine mahitaji. Sasa kunakuwa aina mbili ya hii obligation alimentaire. Sheria kunakuwa ile yenye inatokana na sheria, donc ile sheria inajimpose, donc sheria imesema vile, hakuna kurudia nyuma. Na kuhusu ile ya wazazi na watoto, wazazi na wali wake, pale eske kuko discussion? Hakuna. Sheria imesema muko ba débiteur d'aliment point entrer, hamwezi kujisustraire kwa ile obligation. Kuna kuwa ingine obligation ya banasema conventionnel. Conventionnel ni kusema munaelewana, obligation ina resulte na masikilizano kati ya watu fulani. Mimi naweza fanya kitu fulani, kuko hata mtu anaweza andika testament anasema mimi najiangaji kuleta msaada wangu kwa mtu fulani. Ile njoo aina ya pili. Na kama uko debitere wa mtu unampatia kama besoin essentiel, huyu mtu akifariki ile mapasho naisha, haiwezi enda kwa mwingine kusema juu ulikuwa na lipia huyu masomo amefariki, uko na lipia huyu mwingine, kama ni wa jamaa au kama ni mtu gani. Hapana. Mtu akikufa na obligation alimentaire naishia pale. Sasa nani ndio mwenye anaweza kubeneficie na hii obligation alimentaire? Haiko kila mtu. Il faut kunakuwa ile lien ya paternite. Tuko na weye kwa mzazi na mimi niko mtoto, pale kulia iko myombako, kuko bapara direct, kunakuwa na bapara collateraux. Hizi sheria tunasema wale ba myomba papa pale na wale wengine. Na ingine nani obligation alimentaire na hauko mulazima. Unaweza kuko mtoto lakini haukose kitu, amweke ukue mineur. Pale sheria inasema mwenye iko mbesoin ndio mwenye atabeneficie na obligation alimentaire. Mais aussi kama mtu iko mulazima, hana mwaye, hana nagisi, anaweza jibia kwa mapasho yake ya maisha. Unaweza kuko mtu mkubwa lakini uko na wazazi, hauna mwaye, hauna kazi, hauna gisi, unaweza uza chakula. Kwani ni kazi njoo yenye inachaka mtu anapata mapato. Kama hauna kazi, hata ulimaliza masomo, uko mtu mkubwa, ungali kwenye wazazi, hauna kazi, na weye unapashwa pata tu kwa ile pension alimentaire. Donge mzazi asiseme nilisha kumalizisha masomo kisha mie nikuuzie tena chakula ya nini. Kisha mtoto atasema sina kazi, mimi ndatosha chakula wapi? Na unaona na kwa watoto wa msika pale njoo kunaenda tokea mambo ya washirati. Mzazi anakuambia nimekumalizisha masomo, kisha wanje jidebrie na wewe unatafuta kazi au yapata. Sasa wanaanza kuima kila kitu. Usikuwa na kulia, hatuwezi kuuzia tena sabuni, mafuta pakala, ushamaliza masomo. Wanasema mtu mwenye hana kazi hawezi kumusumetre kwa ile exception, kusema juu ushakomala na ulisha maliza masomo wanze sasa kujilipia dawa na haui yapata kazi. Na hapa tujue vizuri, patoto tunaendaka tunareklame kweli ile obligation alimentaire kubale beba na tu devoir yazo, lakini jua usi mzazi anakusaidia huko mulazima, na atafikia kunivo yenye haezi weza tena ye peki kujibia kulazima zake. Umeshakuwa mtu mkubwa, umeshakuwa na pesa, umekuwa na mamwaye, mzazi alikukomalisha na anaacha unafika kuile nivo. Alikusomesha masomo ama alikufundisha kazi. Kwetu huku kazi ya commerce na domine, na atafika kunivo yenye haezi fanya kila kazi, ataikala tu, amezeeka, amegonjwa. Sasa na weye unakuwa na ile obligation alimentaire kwa mzazi. Iko bitu biko reciproke. Na leo unanjako na watoto bananjenda samba na wazazi. Mtoto anasema mzazi yangu alinitupiliaka,
hajui hata na stilo yake sijui, na bui ya mzazi si aipataka. Kisha mtasema mimi niko na obligation kwake namna gani? Sheria nasema iko reciproque, na njo vile wazazi wakati tuko na ile maresponsabilite tunapashwa kushughulikia watoto, na gesi ule mshughulikia gesi alikomala ni vile naye wakati utakuwa umezofika, umekuwa mzee, umekumbwa na malali fulani yenye hawezi weza tena kujifanyia kitu, hawezi juzia tena na shemize hata na drape hawezi, na kuuza komprimesa unagonjwa, ni ule mtoto mwenye ulishurulikiaka ndiye atakushurulikia na wewe. Na njo na kwaka ya huzuni wakati mzazi alisha kusomesha. Wazazi wengi wameuzisha hata manyumba, maparsele, wanauzisha vitu hapo vya maana kusudi wa kusomeshe, kusudi upate na wewe moyen ya kuweza kupata franga. Lakini iko ya huzuni gisi nimesema, utaona kwenye mzazi kuna lala, kuna vuyaka vule kinyesha usiku itamwishi yako wewe uko nalala mbuilding. Sijui kama unaweza kupata usingizi wakati uko nalala vile mbuilding. Mama yako, baba yako mwenye alikufanya ukuwe gisi uko leo analala na hana hata na drape yenye anaweza jifunika. Na njo nasikia seme wenye laana zinatokelea kanjo pale, na njo tuko na intere ya kushughulikia watoto wetu. Kadiri tutawashughulikia nyuma itakuwa nayo watatushughulikia. Unaenda sikia sema kwa watoto bashaka katala wazazi, kweli ile hatuyanguraje, lakini kufatana na gisi wazazi waliwatendea, mtu anazala mtoto anakuwa sawa nyoka mwa hivi, hata juaka mtoto batamwambia mtoto anagonjwa atakia msalimia, banasema hivi hata onesha volonte. Kweli mtu anashughulikia kama mtoto selo nivo na mapato yenye konayo, lakini volonte njo iko pale, haiko sasa mtu wa nje ama serikali ama tribunal njo yenye itakia kuonesha mapasho yako kwa ule mtoto. Ulizala uko na watoto, uko na bibi na watoto, jua nini watoto hawapata chakula, jua nini watoto wanawakanga kule kwa hospitali, jua nini wanawarudisha kwa masomo, na wewe unajua kwamba ni mapasho yako. Tunapaswa kuchunguza vizuri wazazi. Leo kwa wazazi wewe wanasema yenye tulitendea watoto leo tumekuwa bie, nabo leo wanatulembera. Njo vile wanasemaka na watoto nabo wanatulembera, ni kadiri yenye tuliwatendeaka. Mimi wakati unazala mtoto unamwachililia, hautajua hata mtoto wako anasoma namna gani, hautajua wala mtoto anakuya ale unamkimbiza. Wengi leo wamekuwa vile, jua nini ameenda juu kazi memutuma Duruba, Zero, wapi. Kweli sheria inasema kwa kutafutisha mwaye watu wanaweza elewana, lakini unaenda kule jua nini? So unasema mimi natafutia watoto wangu gisi ya kuishi. Unaenda sahau wengine wameingia ndani ya usingiri, na wengine wameikalisha sasa wabibi 3, 4, 5, anasahau wale watoto wake. Senya taingia muhali ya kuzofika, wale walikuwa wanamprofite franga yake, atafanya nini? Atafunga bilali wake, anarudia kwa bibi yake, wana na jikia jikunja kwa watoto wenye aliabandonaka. Ifo tunakuwa na peze na kuangalia makosekasi ya vitendo vyenye tunafanyaka. Wakati unashughulikia mtoto haupoteze kitu. Jua kwanza ni mapashwa. Siseme tu jua ya baba na mama. Mama naye ni mzazi. Shio bote baba na mama tunakontribue ku mahitaji mbalimbali ya wale watoto. Lakini baba kabisa ndiye kichwa cha nyumba na mapasho ya kwanza inamuona kabisa. Na leo fujo zimekuwa ndani ya maunyumba, wengine wameingia katika vitendo vya washirati juu banaume washaka waachililia. Anaona nda batoto wataishi namna gani, na kapitali hawezi nipatia, ulimwacha na watoto haujui wanaishi namna gani. Mwa hii mabesoin essentiel zetu liwaambia chakula, mavazi, dawa, masomo na vingine. Ni ile somo ambayo tumeanja leo. Wasikilizaji, mkiwa na maulizo, mkiwa na mapreoccupation kuhusu hii jambo, mnatuandikia ama mnatuita ku 09 99 91 71 67. Tutaweza kuwajibia wasikilizaji, kwani ni shida ambazo tunaziishi manyumba za mingi.
Na mimi nawaambia iko parmi makazi yenye tulipata mu 2024 batu kukia shitakana juu ya hii obligation alimentaire. Ilikuwa kipindi Femme Juriste, muda wetu naisha humu studioni. Tutaweza kuendelea katika kipindi kinachokuja. Tunawashukuru nyinyi mulio tutega sikio muda wa hiki kipindi. Tunashukuru fundi mitambo ambaye ametuweka hewani akituruhusu tuweze kusikiliza vizuri. Ilikuwa mimi Maitre Magi Panza kuwaletea kipindi cha siku ya leo. Nawatakia kila la heri wasikilizaji, ufuasi bora wa vingine vipindi kunako radio yetu ila kwetu. Tukutane juma ijayo. Chao. Anapashwa kukingwa sawa sawa na umejisheria. Mwanamke ana haki ya kushiriki kwa mipangilio kisiasa na kwa ngazi za kutoa maazimio. Mwanamke ana haki kwa amani, anapashwa kukingwa wakati wa mapambano. Mwanamke ana haki kwa madibisho, kwa mafunzo, ana haki kishwa kwa usawa wa cheo pamoja na waume kisheria. Haki zote za mwanamke zahitaji kutetewa, hana haja ya kunyanyaswa ama kubakwa, maana yeye ni nguzo ya taifa. Mchango wake ni mkubwa kwa maendeleo ya ulimwengu wote. Mwanamke ana haki kwa afya na kwa uchunguzi wa viungo vya uzazi. Mwanamke ana haki kwa ulinzi, kwa malisho, kwa makao mazuri, kwa mazingira mazuri mema na yanayohitajiwa ya elimu na kwa maendeleo ya kudumu. Wanawake wajane, wazee, walemavu na wale wanaoishi katika tabu wanapashwa kukingwa kwa namna ya kipekee, na wana haki kwa malipo ya kuwatuliza. Mwanamke anapashwa kuwajibika kikamilifu na haki zake za kiuchumi na za kijamii kwa kujichagulia kazi zake, kwa kupewa mshahara wake kwa maendeleo ya kijamii. Haki zote za mwanamke zahitaji kutetewa, hana haja ya kunyanyaswa ama kubakwa, maana yeye ni nguzo ya taifa. Mchango wake ni mkubwa kwa maendeleo ya ulimwengu wote. FJDF, Femme Juriste pour les droits de la femme et de la femme. Wanawake watetezi wa haki za wanawake na watoto. Maître Kati Furaha, Maître Abidana, Maître Magi Kamate, Maître Tantine na wengine wenzao, Sarah Lusenge na Christine Mwito. This is